अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी और सिर्फ और खुश आमदीद आपका अपने चैनल पर। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप उस सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं तो 3 जुलाई से 7 जुलाई के दरमियान आने वाली ये दिन आपकी मोहब्बत, किस्मत, करियर और दौलत, खानदानी ज़िंदगी में ऐसे राज, ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आ सकती है जिनका आपने शायद तवक्को भी नहीं की थी। इस हफ्ते कायनात आपको कुछ निहायत अहम इशारे दे रही है कि क्या किस्मत आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। क्या आपकी दुआ कबूल होने का वक्त करीब आ चुका है, या फिर सितारे आपको किसी ऐसे फैसले से पहले खबरदार कर रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर जरूर देखिए, क्योंकि 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज सरतान के लिए सितारे कुछ ऐसे हैरानकुन राज और वीडियोस लेकर आए हैं जो शायद सिर्फ आपके लिए हों। खुश आमदीद है आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहाँ हम रोजाना आपके लिए सितारों की राज, सितारों की चाल, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे रोजाना हमारी कोई अपडेट मिस ना हो सके, सबसे पहले आप अपने सितारों की राज जान सकें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि 3 जुलाई से 8 जुलाई के दरमियान सितारे बुर्ज सरतान के लिए कौन सी अहम तब्दीलियां, नए मकामात, नए वाक़ियात, खास पैगामात और कौन सी तब्दीलियां लेकर आए। 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज सरतान अफराद के लिए सितारों की पोजीशन जज्बाती तवाज़ुन, खानदानी खुशहाली, माली बेहतरी और ज़ाती तरक्की की तरफ इशारा कर रही है। इस हफ्ते कायनात आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के साथ साथ दानिशमंदाना फैसले करने का पैगाम दे रही है। चांद जो बुर्ज सरतान का हाकिम सियारा इस हफ्ते आपकी जज्बात, ज़हनी सुकून और खानदानी मामलात पर गहरा असर डाल रहा है। आप अपनी अंदरूनी आवाज़ को पहले से ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में महसूस कर सकते हैं, इसलिए अहम फैसलों में जल्दबाजी के बजाय सब्र से काम लेना फ़ायदेमंद होगा। सूरज आपकी मौजूदा पोजीशन आपकी शख्सियत, एतमाद और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद दे रही है। आपकी सलाहियतें दूसरों की तवज्जो हासिल कर सकती हैं और नए मौके सामने आ सकते हैं। मरकरी आपकी सोच, गुफ्तगू और राब्तों में बेहतरी ला रही है। किसी अहम शख्सियत से मुलाकात, नई मालूमात या फ़ायदेमंद मशवरा आपके मुस्तकबिल के लिए अहम साबित हो सकता है। ज़ाहरा मोहब्बत, खानदान और रिश्तों में मस्बत तवानाई पैदा कर रही है। अगर किसी अजीज़ के साथ गलत फहमी मौजूद थी तो इसे ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन वक्त साबित हो सकता है। कुछ लम्हों में जज्बात आपके फैसलों पर असर डाल सकते हैं, लेकिन सितारे मशवरा देते हैं कि हर मामले में तहम्मुल और हिकमत से काम लेना बेहतरीन नताइज हासिल करना है। 3 से 8 जुलाई तक सितारों की पोजीशन बुर्ज सरतान अफराद के लिए मुस्बत तब्दीलियाँ, खानदानी सुकून, बेहतरी, ताल्लुकात, नए मौके और कामयाबी की अलामत है। अगर आप आज अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में खुशखबरी तरक्की का सबब बन सकता है। 3 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज सरतान अफराद के लिए करियर, मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन के इम्कान मौजूद हैं। इस हफ्ते आपकी मेहनत, सब्र और जिम्मेदारी का एहसास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी कारकर्दगी को सराहा जा सकता है। किसी अहम जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट या तरक्की के इम्कान बन सकते हैं। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में है तो अच्छी खबर मिलने की उम्मीद भी मौजूद है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए क्लाइंट्स, बेहतर मुआहदे या मुनाफा इजाफे के इम्कान हैं। हम किसी भी बड़ी सरमायाकारी या शराकत दारी से पहले मुकम्मल तहकीक जरूर करें और जल्दबाजी से गुरेज करें। माली मामलात में कुछ रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है या इजाफी आमदनी का कोई जरिया सामने आ सकता है। इसके बावजूद गैर जरूरी अखराजात पर काबू रखना और बजट के मुताबिक चलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप किसी नए माली मंसूबे या कारोबारी आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो यह वक्त मनसूबाबंदी के लिए अच्छा है। सोच समझ कर उठाया गया कदम मुस्तकबिल में मजबूत माली से काम ला सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि 3 जुलाई से 8 जुलाई के दरमियान आपकी कामयाबी का राज, सब्र, मुस्तकिल मिजाज और अल्लाह ताला पर भरोसा में है। अगर आप मेहनत जारी रखेंगे तो करियर में तरक्की, माली से काम और नए मौके आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। 3 से 8 जुलाई के दौरान बुर्ज सरतान अफराद के लिए सफर के हवाले से मस्बत इम्कानात बन रहे हैं। अगर आप काफी अरसे से किसी सफर, फैमिली ट्रिप या तफरीही दौरे का मंसूबा बना रहे हैं तो इस हफ्ते की शुरुआत होने के इम्कान मौजूद हैं। अगर मुलाजमत, कारोबार या तालीम के सिलसिले में सफ़र करना पड़े तो ये सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान होने वाली मुलाकातें, नए राब्ते या हासिल होने वाले तजर्बात मुस्तकबिल में कामयाबी के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर आप अपने खानदान के साथ कहीं जाने का इरादा रखते हैं तो ये सफ़र ना सिर्फ ज़हनी सुकून देगा बल्कि खानदान के अफराद के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुकात को भी मजबूत करेगा। बैरून शहर या बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए सितारे मशवरा देते हैं कि तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात, टिकट और दीगर इंतजाम पहले से मुकम्मल रखें ताकि किसी गैर ज़रूरी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर खुद गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें, रफ्तार पर काबू रखें और जल्दबाजी से बचें। एहतियात आपके सफ़र को महफूज और खुशगवार बनाएगी। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि 3 जुलाई से 8 जुलाई के दौरान क्या किया गया सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए नई तवानाई, नए तजुर्बात, बेहतर मौके
اور خوبصورت یادوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ سفر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین وقت ضرور لے کر آ رہا ہے، چاہے ابھی حالات کیسے بھی ہوں۔ اور مشکلات صرف عارضی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ہمت، آپ کی اصل طاقت، امید کبھی مت چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور لاتی ہے۔ آج کی چھوٹی سی محنت کل کی بڑی کامیابی بن سکتی ہے، اس لیے رکے نہیں، آگے بڑھیں، دوسروں کی کامیابی سے مایوس نہ ہو۔ ہر انسان کا وقت اور قسمت الگ ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ اپنائیں، کیونکہ اچھی سوچ ہی اچھے فیصلے اور کامیاب مستقبل کی بنیاد بنتی ہے۔ دعا، صبر اور محنت، یہ تین چیزیں کبھی انسان کو ناکام نہیں ہونے دیتی۔ اگر ایک راستہ بند ہو جائے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ ضرور کھول دے گا۔ اپنے خواب پر یقین رکھیں، کیونکہ ناممکن صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، امید کے ساتھ آگے بڑھیں اور کبھی ہمت نہ ہارے، کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ برج سرطان کی شخصیت نرمی، خلوص، محبت، حساسیت اور وفاداری کی بہترین مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں اور اپنے خاندان، دوستوں اور عزیزوں کے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا محبت بھرا دل اور سکون، دوسروں کا خیال رکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ برج سرطان افراد جذباتی ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہی جذبات انہیں دوسروں کا درد سمجھنے اور ہر مشکل وقت میں اپنے پیاروں کا ساتھ دینے کے قابل بناتے ہیں۔ وہ اپنے رشتوں کو بہتر سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ایک بار کسی پر اعتماد کر لیں تو اس کے ساتھ آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ یہ لوگ محنتی، ذمہ دار اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی بھی کام کو پوری لیکن لگن اور ایمانداری کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جلد بازی سے گریز کرتے ہیں اور ہر اہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا پسند کرتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں برج سرطان افراد نہایت مخلص اور وفادار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شریک حیات محبوب کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور بدلے میں صرف محبت، احترام اور اعتماد چاہتے ہیں۔ دوستی میں بھی یہ لوگ بے حد سچے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتے ہیں۔ ان کے لیے رشتے میں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ البتہ ان کی ایک کمزوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جذبات پر تھوڑا زیادہ قابو رکھیں اور ہر بات کو مثبت انداز میں دیکھنے کی عادت اپنائیں تو زندگی میں مزید کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ برج سرطان وہ شخصیت ہے جو محبت، خلوص، وفاداری، ہمدردی، ذمہ داری اور مضبوط خاندانی اقدار کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اپنے پیار، نرم اور مزاجی اور اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ پہ اپنا برج لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنے برج کی نئی ویڈیو اور ہفتہ وار ویڈیو سے ماہانہ ویڈیوز چاہتے ہیں تو محبت کئی اور دولت کی راز سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاراسکوپ کو سبسکرائب کر کے اس ٹیم کا حصہ بنیں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یاد رکھیں ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں لیکن منزل تک پہنچانے والی طاقت آپ کی محنت، آپ کے حوصلے اور اللہ تعالیٰ پر آپ کی یقین سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مثبت رہے، دعا کرتے رہے، اپنے خوابوں کو مسلسل بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی باتوں اور ستاروں کے نئے راز کے ساتھ۔ تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں، کامیابی اور برکتوں سے بھر دے، آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی روشنی کروں۔ اللہ حافظ۔